Dobar dan ljudi, evo radimo novi video. Danas ćemo vam pokazati kako sa digitalnim instrumentom ispitati više vrsta LED dioda. Imamo tu od LED para ploču, imamo bijelu žarulju LED i imamo LED trake, bijelu LED traku i RGB traku. To je znači par vrsti, pa ćemo sad objasniti kako možete, recimo, da ne bacite, recimo traka je pakirana većinom u 5 metara trake, a može vam otići jedan segment. Ostala traka radi, može se dogoditi da ne radi jedan segment od 3 diode ako je otišao čip otpornik, ili vam ne radi samo jedan piksel, tako da možete zamijeniti tu diodu i traka radi dalje kako se spada. Isto je princip tako i na RGB-u. Kod žarulje recimo drugčije, one znaju biti spojene, neke skuplje recimo nisu, ali jeftinije su, recimo spojene su u seriju ledice, i ako vam rikne jedna, ode vam jedna ledica, znači ne radi vam cijela žarulja. Isto tako morate zamijeniti tu ledicu, promijenite ledicu i žarulja radi dalje normalno. Ista stvar je i sa ovim tu, znači pločom od LED para. Isto je spojen jedan segment u seriju, ima više segmenata, par segmenata u seriju raspodijeljeno po ploči, i ako u ovom jednom segmentu, recimo u jednom trokutu rikne jedna ledica, cijeli taj jedan trokut vam je u mraku, ili ti taj jedan dio znači ne radi. Promijenite, recimo ova ledica je se pokvarila, promijenite nju, to je 3 u 1 sistem, znači s lijeve strane su plusevi, s desne strane su boje, minusi. Isto kao i na LED traci, samo što je LED traka ima tiskanu pločicu dole, znači plus i minus konektore gdje je to zalotano, pa ne dolazi dalje do prekida trake, a u ovom slučaju je tu serijski vučeno, nije cijela tiskana pločica, svaki konektor za sebe, i znači ako jedna ledica rikne jedna linija, znači ne radi ili jedna boja, ili se dogodi u stvari da ne radi cijeli taj segment u mraku. I promijenite tu jednu ledicu, stavite drugu, novu, i opet vam radi ovaj segment. Pa ćemo sad pokazati. Evo ovako izgleda. Ja imam ovaj znači digitalni instrument, to su i strujna klješta UT210D, ima raznih vrsta. Znači bitno vam je kad idete testirati ledice, znači tražite, ovo vam je znak za ledicu, znači prebacimo instrument, upalimo ga, prebacimo na drugu oznaku, znači tu je zujalica, ohmska ispitivanje ledica i kapaciteta kondenzatora. To je znači ova druga. Znači sljedeća stvar je, imamo ovaj gumb za selekciju, pa ćemo okrenuti ovako instrument, gumb za izbornik, i nađemo, znači prvo je ohmski, to je ohmski ispitivanje, pa imate zujalicu, pa imate, evo opet tražite ovaj znakić, znači diode, i to je to. Znači instrument je spreman za ispitivanje. Zatim imate znači plus konektor i minus konektor. I što sad sljedeće, znači ajmo prvo uzeti bijele ledice. Znači kod njih je jednostavno, imate 12 plus i 12 minus. Obratite pažnju, znači crna je minus konektor, crvena je plus, uvijek kod 12 V. I idemo ispitivati diode. Evo to je prva, znači radi, vidite. Znači ova je ispravna. I ova je ispravna. I ova je ispravna. I tako redom, dok ne nađete
ne dođete do jedne koja ne svijetli, a to vidite i fizički da vam ne svijetli, ali recimo u slučaju gdje je serijski spoj morate naći tu diodu koja ne radi, zato vam pomaže ovaj instrument najviše. Kod ovih traka je to vidljivo i u samom radu trake koji piksel ne radi, a dok kod serijskog spoja se znači ugasi cijeli jedan segment i onda se to ne može primijetiti, zato je bitno da možete ispitati ledice tako da znate koja je otišla i da ih možete zamijeniti. Evo, kod recimo RGB-a imate isto 12 plus u ovom slučaju konektor i sa ove strane su minusi, znači boje zelena, crvena i plava, znači RGB. I idemo po redu, znači isto tako. Zelena, evo, radi. Crvena, radi. Malo se slabije vidi zbog sunca, jer snimam vani. I evo plava, radi. Evo, i tako ispitate redom. Isto fizički u radu se može primijetiti koja ledica ne radi, pa nju možete zamijeniti. Ne? Ili jedna boja ne radi ili nešto, može se odlotati ovdje. Možete probati sa lemilicom malo taknuti, to zna biti hladni lem ili nešto i ona proradi. Evo, to je taj princip. Sad, sljedeće ću vam pokazati, evo, imamo tu jednu žarulju. Kod nje znači su spojene, imate plus, minus, minus, plus. Znači ovako ide minus, plus, plus, minus i tako redom idu spojive diode. I sad ako vam jedna ova ne radi vam ovaj jedan segment. Ili ti ne radi cijela žarulja u biti. Znači imamo plus konektor i minus. Evo, ova radi. Sad sljedeći je konektor kontra. Znači ovdje je minus, a ovdje plus. Evo, ova radi. Znači ovo je ispravna žarulja. I tako idete redom, ispitivate da vidite da li je koja, ako je jedna od ovih ledica ne radi, možete nju odlotati i zamijeniti. Stavite drugu, ako imate drugu pokvarenu žarulju isto tako. Od dvije složite jednu, ne morate baciti. Eto, to je to. I na kraju, znači imamo ploču od LED par reflektora, znači ovo je, ajmo reći, jedan segment. Tu imate 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ledica. I sada se dogodi u ovom segmentu da bilo koja, znači evo recimo prva ledica da rikne ili ti pokvari se, ovaj cijeli segment je u mraku, ne radi. Zato je dobar recimo ovaj instrument za ispitat ledicu, znate koja je neispravna, nju zamijenite, recimo da ovo u sredini ne radi, taj segment vam neće raditi, bit će u mraku. Vrlo jednostavno, imate plus konektore, imate minus konektore, isto crvena, zelena, bijela, plava boja, RGB i po redu idete, evo recimo crvena, to jest ovo je zelena, kontra je označen, naravno kod kineskih proizvoda to može biti označeno malo drugčije, znači zelena, crvena i plavo, evo, ispravno. Ovo nam je ploča nešto za rezervu, već nam tu fali par ledica, tu smo već vadili van, pa izvadimo ledicu i mijenjamo na reflektoru kad nam treba. Evo ekipa, to je to, kratko, jasno, znači kako možete si ispitati sa instrumentom digitalnim instrumentom LED diode. Znači, ugasite poslije instrument, stavite ga na nulu da vam se ne troši baterija. Malo smo zapeli. Eto,
toliko. Znači, koliko vam se video sviđa i sve što sad ja radim na svom kanalu, sve znate, like, share, subscribe i do sljedećeg videa, pozdrav!